पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लादोहा फरीदपुर फुटबॉल मैदान में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पांडवेश्वर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, पांडवेश्वर से चुनाव प्रचार शुरू कर रही हूं। पांडव और कौरव की लड़ाई है। पांडव तृणमूल कांग्रेस से और कौरव का दल भाजपा है। इस कौरव का दल को पश्चिम बंगाल से भगाना होगा। रामनवमी है, महावीर जयंती आने वाली है, गुड फ्राइडे, फिर बंगला नव वर्ष आएगा। ऐसे त्योहारों में भाजपा हिंदू मुस्लिम करेगा और दंगा लगाएगा, खासकर रामनवमी के दिन। वर्तमान में प्रशासन भी मेरा सुनने वाला नहीं है, इसलिए भाजपा के चाल से सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, जब तक पश्चिम बंगाल में भाजपा रहेगा दंगा फसाद कराता रहेगा, इसलिए पश्चिम बंगाल से भाजपा को हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। पश्चिम बंगाल में जो विकास का काम हुआ है, इस बार भाजपा को 50 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। इस सभा को मलय घटक, हरे राम सिंह, कालूबरन मंडल, अभिजीत घटक, विश्वदासन दासु, सत्यदीप घटक, किरीटी मुखोपाध्याय, सुजीत मुखोपाध्याय आदि ने संबोधित किया। तृणमूल जितबे बांगला, যতই করো হামলা, তৃণমূল জিতবে বাংলা। কিচ্ছু করার নেই, তোমরা উকুন বাঁচো বসে বসে। আর আমাদের কাজ করতে দাও, কাজ করাটাই আমাদের কাজ। আমি এইটুকু বলে কোনো অপপ্রচারে কান দেবেন না। যাদের কোনো কাজ নেই, মিথ্যে কথা বলে, কাজ করে না, কুৎসা করে, অপপ্রচার করে। আর আপনারা জানেন দেউচা পাত্রীতে 1 লক্ষ লোকের চাকরি হবে তৈরি হচ্ছে। এখানে সেল কোম্পানি 25,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে, জেল কোম্পানি করছে। এখানে আমাদের কত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি হচ্ছে, 6টা ইকোনমিক করিডোর হচ্ছে। যা সমস্ত নমশূদ্র থেকে শুরু করে সবাই মানুষ, আমরা মানুষ হিসেবে বিচার করি। যতদিন বেঁচে থাকবো মানুষের ভালোবাসার মধ্যেই থাকবে, এটা মাথায় রাখবে। তাই আজকে নির্বাচনে সামনাসামনি লড়তে না পেরে কখনো ভোট কেটে, কখনো সব চেঞ্জ করে দিয়ে নিজের লোক বসে উকুন মারছে। বিজেপি উকুন মারছে, কয়েকটি ওর পক্ষের লোক। আরে উকুন মারতে গিয়ে মাথাটাই তো খালি হয়ে যাবে, তার থেকে তো ব্যাটার মাথাটা নেড়া করে নাও। কত উকুন মারবে, সবাই আমাদের লোক, এটা মাথায় রেখো। আমার সে বিশ্বাস আছে, আমার সে আস্থা আছে। আমি পরিষ্কার করে আপনাদের বলি, সমস্ত নমশূদ্র থেকে শুরু করে সবাই মানুষ, আমরা মানুষ হিসেবে বিচার করি। যতদিন বেঁচে থাকবো মানুষের ভালোবাসার মধ্যেই থাকবে, এটা মাথায় রাখবে। তাই আজকে নির্বাচনে সামনাসামনি লড়তে না পেরে কখনো ভোট কেটে, কখনো সব চেঞ্জ করে দিয়ে নিজের লোক বসে উকুন মারছে। বিজেপি উকুন মারছে, কয়েকটি ওর পক্ষের লোক। আরে উকুন মারতে গিয়ে মাথাটাই তো খালি হয়ে যাবে, তার থেকে তো ব্যাটার মাথাটা নেড়া করে নাও। কত উকুন মারবে, সবাই আমাদের লোক। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।